masuk di pertemuan ya. Also hier perfekt und auch Partizip 2. Oke, mungkin kalau dari Kak Kaum Hei sudah pernah belajar sebelumnya, hast du schon vielleicht diese Materialien gelernt? Kayaknya pernah, Kak. Oke, pernah ya. Oke, so was denkst du über perfekt und auch Partizip 2? Menurut Kaum Hei, Kak Kaum Hei, perfekt und auch Partizip 2, was ist das? Menurut eh, Kak Kaum Hei ini artinya apa ya? Maksudnya apa? Kita akan mempelajari apa sih hari ini? Oke, also perfekt und auch Partizip 2. Nah, sebenarnya perfekt und auch Partizip 2 ya seperti halnya nanti kita akan belajar tentang sesuatu hal yang sudah terjadi ya. Jadi nanti kalau misalkan eh, teman-teman di sini belajar perfect on our participe 2, berarti nanti teman-teman akan belajar bagaimana mengubah verben tersebut ke dalam bentuk participe 2 atau yang sudah terjadi. Seperti itu. Oke, so wir fangen an. Kita mulai aja ya sambil nanti mungkin teman-teman yang lain juga nyusul. Oke, so was ist eigentlich Partizip 2? Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud Partizip 2? Okay, also Partizip 2, das ist die dritte Form, ja, von die Verben auf Deutsch, ja, auf jeden Fall. Und dann normalerweise verwendet man Partizip 2 für Perfekt, Pluskuamperfekt und auch Passivsatz. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman belajar Partizip 2, sebenarnya Partizip 2 itu sama artinya ya, sama seperti participe perfect. Ya. Atau kalau dalam bahasa Jerman itu bentuk ketiga dari sebuah kata kerja. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah belajar verben, nah verben atau kata kerja, nantinya teman-teman juga akan belajar dalam bentuk ketiganya itu seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar di sini ya, dan juga strukturnya bagaimana. Kita akan coba kulik lebih jauh. Oke, so also, wie können wir Partizip 2 machen? Gimana sih cara kita membentuk sebuah Partizip 2? Oke. So, wichtig to wissen, mungkin teman-teman di sini kita bisa tahu ya kalau kata kerja ya atau verben itu dibagi beberapa ya. Oke, yang pertama, oke, der erste itu ada yang istilahnya adalah regelmäßige Verben. Oke. Oke, was ist eigentlich regelmäßige Verben? Oke, regelmäßig itu artinya beraturan. Jadi kalau misalkan ada penulisan regelmäßige Verben, berarti nanti otomatis di situ yang dimaksud adalah kata kerja beraturan. Oke. So, oh di sini sudah ada. Halo Stefano, wie geht's dir? Mir geht es gut. Okay, gut zu hören. Okay, also Herr Diaz für heute ist nicht da. Also ich unterrichte euch ya. Jadi hari ini Herr Tias mengisi webinar, otomatis nanti aku ngesap kelasnya Herr Tias seperti itu ya untuk pertemuan hari ini aja. Seperti itu ya. Oke, so aku lanjutkan di sini. Oke, so regelmäßige Verben. Oke, cirinya nanti untuk yang kata kerja regelmäßige Verben apa? Oke, kita di sini ada tiga Verben ya. Also ich gebe euch drei Beispiele. Ya, der erste machen. Yang pertama di sini ada kata kerja machen. Oke, was ist machen? Ada yang tahu mungkin? Oke, was bedeutet machen? Oke, mungkin dari Kak Stefano. Was ist machen? Mau ya? Hmm? Wie bitte nochmal? Mau melakukan sesuatu gitu.
Genau, richtig. Dankeschön für die Antwort. Genau, also machen, das heißt, wie zum Beispiel, wenn du vielleicht eine Ausgabe machen, das heißt, ja, make, ja, membuat di situ, betul ya. Oke, und dann lernen und auch hören. Oke, lernen, das heißt belajar. Jadi kalau machen itu make something, lernen di sini artinya belajar, dan hören, das heißt mendengar. Oke, gimana caranya kita akan mengubah particip zwei? Nah, di sini untuk kata kerja regelmäßige atau kata kerja beraturan, itu nanti kita hanya tambahkan aja awalan ge ya di awal, kemudian ya di awal sebagai awalannya, kemudian kita tambahkan akhiran ci, ya udah ci. Oke, wie zum Beispiel machen. Oke, machen, also ge plus mach, ya, plus mach, und dann plus T. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, awalannya itu ke, kemudian mach, kemudian plus T. Nah, itu ciri untuk regelmäßige Verben. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya, regelmäßige Verben itu seperti apa. Jadi ini aku tambahkan sedikit. Untuk regelmäßige Verben, berarti nanti kata kerjanya itu beraturan. Oke, beraturannya seperti apa? Beraturannya nanti ketika akan terlihat teman-teman misalkan mengkonjugasi kata kerja tersebut khususnya untuk yang Person, du, und auch RCS. Ya, misalkan kalau machen, nah machen itu kan do-nya jadi du magst ya, und dann macht. Kalau dikonjugasi, ya kan? Oke. Nah, beda lagi kalau misalkan nanti yang sprechen. Kalau sprechen itu kan termasuk regelmäßig ya. Moment, ini aku ganti keyboard dulu. Oke. Entschuldigung. Malah, oke. Mäßige Verben. Nah, kalau untuk yang unregelmäßige Verben, berarti nanti ketika dia dikonjugasi itu akan terlihat berubah, ya. Berubahnya itu ketika personnya adalah du, misalkan du spricht und spricht. Nah, ini kan berubah ya dari yang awalnya sprechen jadi spricht atau spricht. Sedangkan kalau yang regelmäßig, dia ketika dikonjugasi dia akan sama seperti kata dasarnya machen, ya. Jadi tinggal ditambah st sama ditambah t aja gitu. Nah, itu mengapa machen itu termasuk regelmäßige Verben gitu. Jadi nanti kuncinya adalah ketika nanti particip zwei regelmäßig itu akan ditambah ge plus t gitu ya. Oke. Nanti setelah ini ada lagi kok teman-teman untuk penjelasan yang unregelmäßige Verben. Ya. Oke, moment ini untuk regelmäßig. Jadi tambah ge plus c. Itu untuk yang regelmäßig. Jadi dia tidak berubah sama sekali. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, alles klar? Oke. Wenn ihr keine Frage habt, dann ich gehe jetzt. So, untuk strukturirannya itu ada Satzklammer ya, atau Satzbau. Oke, wichtig zu wissen, untuk regelmäßige Verben atau kata kerja beraturan, ini sudah aku tuliskan juga di sini. Itu untuk yang pertama ada dia Profesor hat immer geredet. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kata kerja, ya, kata kerja geredet itu berasal dari kata
Reden. Ya, reden itu artinya mengobrol. Ya, reden. Oke. Ya, oke. Ini untuk yang reden. Nah, kalau misalkan di sini wie zum Beispiel reden itu artinya mengobrol, ya kan? Mengobrol. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, selain mengobrol itu ada reden, unterhalten, und aussprechen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, aku jelaskan sebentar. Jadi kalau untuk reden itu teman-teman perlu kita ganti dulu ya menjadi graded, gitu ya. Berarti plus T. Oke. Kemudian di situ untuk di Schweizer ada haben, ya. Haben. Oke, haben yang dikonjugasikan oleh di sini adalah personnya der Professor. Jadi der Professor, kemudian die zweite Beispiel di sini die zweite Position ist haben. Jadi hat immer geredet. Jadi nanti di endungnya Sätze itu menggunakan bentuk particip zwei redet, geredet. Jadi bukan lagi kata dasar reden ya. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman menjelaskannya dalam bentuk kalimat yang sekarang. Nah, kalau ini kalimat perfect berarti sudah berlalu. Gitu ya. Oke. Dan yang kedua di situ juga sama ya. Dari kata gelernt ya. Kalau gelernt itu dari kata apa? Kalau gelernt dari kata lernen ya, lernen. Artinya belajar. Jadi sama di situ. Zum Beispiel, der Professor hat 6 Stunden gelernt. Jadi profesor itu sudah belajar selama 6 jam ya. Oke, good. Oke, good. Dankeschön. Di situ sudah ada haben und auch Partizip 2. Oke, wichtig zu wissen, jadi bentuk haben itu ada di posisi kedua ya. Jadi nanti haben atau sein di situ. Oke, so Partizip 2 regelmäßige Verben machen menjadi gemacht ya. Und dann di situ planen menjadi geplant. Oke, planen itu nanti bentuknya menjadi geplant. Holen itu nanti bisa menjadi geholt. Schmecken nanti bisa menjadi geschmeckt. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman ketemu sama regelmäßige Verben, nah itu perlu diketahui ya, ditambahkan ke plus ditambahkan T ya. Oke, gampang kok nanti teman-teman bakal ketemu sama zum Beispiel verben-verben yang lainnya juga ya di situ. Oke, so is das. Nanti untuk misalkan teman-teman latihan soal ini nanti sudah aku siapkan juga ya di situ ya. Oke, so is das. Nah, di sini sudah aku tuliskan juga ya cara membentuk particip zwei. Ya. Jadi cara membentuk particip zwei di sini ada yang kedua ada regelmäßige Verben atau kata kerja beraturan. Yang mana di situ ada Ausnahme. Ausnahme itu artinya pengecualian. Ya, Ausnahme itu artinya pengecualian. Oke. So, kalau misalkan teman-teman ketemu sama verben yang mana verbennya itu plus iren, iren itu maksudnya endungnya ya. Endungnya dari verben itu plus iren, ya. Berarti nanti ditambahkan di situ hanya ge-nya aja. Seperti itu. Oh, Entschuldigung, ini Kak Kaum He tanya ya tadi ya. Sorry, baru aku cek Kak, kalau untuk akhiran iti bagaimana? Gitu. Oke, kalau untuk akhiran iti berarti nanti sama aja Kak. Jadi tinggal ditambahkan iti-nya aja. Jadi wie zum Beispiel contohnya itu antworten ya. Jadi geantwortet.
Aku tulis di chat ya. Oke. Jadi bisa hanya ditambahkan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membedakannya? Memang untuk perfect atau participe choice di sini teman-teman memang perlu banyak latihan di situ. Karena apa? Karena memang kata kerja itu teman-teman perlu ini ya, baca-baca ulang. Yang mana nanti dari situ teman-teman bakal tahu, oh seperti ini bentuk partizip Zwei-nya. Also, ich würde sagen, also bitte, ja, bitte lesen Sie viel. Ja, wie zum Beispiel, wenn ihr eine Nachrichten lesen oder die andere lesen Texte, ja, bitte, anu, bitte lesen Sie viel. Seperti itu. Jadi perbanyak baca aja, gitu ya. Oke, nah aku lanjutkan. Jadi untuk yang regelmäßige Verben, ya, untuk Verben auf ihren itu nanti tidak perlu ditambahkan ge, ya, bekommen kein G. Ya, das heißt ohne G, ya, tanpa G. Wie zum Beispiel trainieren, ya, trainieren. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, di situ verben terakhirnya itu ada ieren, endungnya. Ja, trainieren, organisieren und auch telefonieren. Ja, also die Verben, also die Endung des Verben, also das ist die ieren. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di situ belakangnya ieren semua ya. Oke, otomatis nanti teman-teman hanya perlu menambahkan t aja gitu. Oke, ini trainieren, ini harusnya menjadi trainiert. Ini Oke, ini harusnya trainiert ya. Sebentar. Oke, ini trainiert. Oke, ya, di situ trainieren menjadi trainiert, organisieren menjadi organisiert, und telefonieren menjadi telefoniert. Oke, nah seperti itu ya. Jadi yang satu, regelmäßige Verben ditambah G plus T, tapi ada juga regelmäßige Verben yang mana itu pengecualian, yang endungnya iren itu hanya ditambahkan T aja. Gitu. Tidak perlu dituliskan G. Gitu ya. Oke, nanti kita coba untuk gamenya sekalian ya di sini. Oke, das war's. Und dann wir gehen noch hier. Okay, aber ja, aber zuerst möchte ich euch eine kleine Übungen. Di sini ada Übungen, ya. Übungen itu latihan. Jadi kita coba hören dulu ya teman-teman ya. Also wir hören zuerst und dann bitte antworten Sie, welche Antwort ist passt. Ya, kira-kira jawaban yang pas dengan hören ini yang betul yang mana? Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin untuk yang latihan hören sebelum aku putarkan? Misi, Fra. Berarti yang apa yang belakangnya Iren itu Mhm. bakal diubah jadi semuanya itu bakal diubah jadi apa? RT semua gitu ya, belakangnya. Ja, richtig, genau. Atau beda Ditambah T. semuanya atau misalnya kan misalnya kayak di yang di belakang EN tuh kan ada yang unregelmäßige Verben juga. Mhm. Tapi kalau yang Iren ini bakal semuanya bakal berubah jadi eh, ERT ini atau ada yang beda lagi? Oke, gute Frage, Stefano. Good. Ya, pertanyaan bagus, Stefano. Ya, jadi kalau untuk yang regelmäßige Verben, ya, di sini ada Ausnahme atau pengecualiannya yang mana kalau misalkan teman-teman ketemu sama verben iren semuanya, itu pasti akan kita ubah ke tambahkan T di situ. Jadi misalkan ada presentieren. Nah, itu nanti kita akan berubah menjadi presentiert. Atau bisa juga misalkan reservieren. Ini nanti kita akan ubah menjadi reserviert. Oke, atau misalkan ada lagi katakanlah hmm, studieren. Berarti nanti studiert.
Oke, jadi kesimpulannya di sini ya Stefano dan juga Kak Homhei ya. Jadi untuk verben yang endungnya iren itu pasti selalu berakhiran t kalau dalam bentuk particip cuai. Seperti itu. Oke, oke, alles Oke, klar? Frau. Kelar. Oke, good. Dankeschön. Oke, so ya kita bisa coba hören ya sekarang ya. Okay, also wir machen diese Übungen. Okay, so es gibt hier 7 Fragen oder 7 Aussagesatz, ja. Also von Tina und auch von Daniel. Also das heißt, ja, eure Aufgabe jetzt, bitte hören Sie zuerst und dann bitte markieren Sie, welche Antwort sie ist richtig. Ya, jadi kira-kira di situ yang betul yang mana? Ya, nanti teman-teman bisa tandai ya, mau langsung tandai di sini juga boleh, atau nanti tandai di buku masing-masing boleh, nanti aku sambil tanya jawab gitu ya. Oke, so aku mulai putarkan dulu. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und, war sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh, 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Okay, so, wir haben schon fertig beim Hören. Okay. Okay, das war's. Oke, seid ihr schon fertig? Udah selesai untuk menjawabnya, teman-teman? Oder wir hören nochmal. Sudah terjawab semuanya? Atau mau coba ulang sekali lagi? Ulang sekali lagi aja, Frau. Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt. Moment. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und, war sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh, 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet.
Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Okay, das war's. Wir haben schon fertig beim Hören. Also jetzt diskutieren wir von vielleicht Stefano, ja? Also bitte, Stefano, was ist deine Antwort von Nummer eins? Eh, Tina, Tina, gut. Vielen Dank. Richtig. Also die Antwort ist Tina. Ja, richtig. Okay. Und dann bitte Nummer zwei. Wer lernt Statistik kaum hey? Ist das Tina oder Tanil? Mhm. Nochmal bitte. Tanil. Okay, Moment. Okay, Daniel, okay. Und wie ist bei dir, Stefano? Was ist deine Antwort für Nummer zwei? Tina. Ja, richtig. Also die Antwort ist auch Tina. Gut. Dankeschön, Kaumhe und auch Stefano. Mhm, Tina, richtig. Okay, und dann Nummer drei. Wer machen oder wer eine Prüfungen machen oder wer macht eine Prüfung? Entschuldigung. Ist das Tina oder Tanil? Daniel. Richtig, genau, ja. Also Daniel macht eine Prüfung. Gut. Vielen Dank. Und dann, wer macht eine Präsentation? Ist das Tina oder Daniel? Daniel. Daniel, gut. Richtig, ja. Also, Entschuldigung. Daniel, ja. Ah, Moment. Okay, Daniel. Okay, Dankeschön. Und dann, okay, wer spielt Fußball? Ist das Tina oder Daniel? Daniel. Daniel, ja, auf jeden Fall Daniel, ja. Daniel spielt Fußball. Okay, richtig. Und dann, wer trainiert im Studio? Ist das Daniel oder Tina? Daniel. Genau, ja, Daniel. Also ich glaube, Daniel macht so viele Aktivitäten, ja. Also das heißt, er macht hier vier Aktivitäten, Prüfung, Präsentation, Fußball und auch im Studio, ja. Okay, und die letzte, ja, die letzte Nummer. Okay, also wer arbeitet in der Bäckerei? Eh, Tina. Tina, endlich ya, akhirnya Tina eh, nomor 7 ya. Okay, richtig. So, Dankeschön für eure Antworten hier. Okay, also Tina, es gibt drei und Daniel, hier ist vier Aktivitäten. Okay, so, Dankeschön für eure Antworten. So, das heißt, wir können weitermachen. Ja, okay, das ist auch Übungen ya. Kita ngerjain beberapa hubungan di sini. Ya. So, bitte lesen Sie und markieren Sie die Perfektformen. Oke, ini aku tidak akan minta semuanya dibaca. Jadi langsung aja jawabannya di situ. Oke, wie zum Beispiel. Jadi nanti tugasnya teman-teman di sini, bitte markieren Sie, welche perfekt oder welche Formen ist perfekt. Kira-kira bentuk perfect form itu yang mana ya. Oke, ini nanti sambil jawab langsung aja ya. Aku tuh bantu tuliskan dan juga bantu markiran di sini. Oke, mau coba mungkin Kak Kaum Hei. Hmm, wie bitte? Entschuldigung, ich kann dich hören. Ich kann dich nicht hören. Mungkin boleh ditulis Kak Kaum Hei. Oke. Ya. Mhm. Oke.
Kira-kira di situ kata kerjanya yang mana aja yang perlu dimarkirin untuk bentuk perfectnya? Ya, sorry aku belum bisa dengar suaranya Kak Kaumihei. Ja, richtig, gefrühstückt, genau, Dankeschön. Ja, gefrühstückt, richtig. Oke, gefrühstückt. Und dann Hilfsverbennya atau kata kerja bantunya di sini ada habe ya. Oke, habe gefrühstückt. Oke, gut. Und dann Kak Stefano mungkin mau coba. Dankeschön, Kak Kaumhei. Geschmack dari schmecken. Genau, geschmeckt dari kata schmecken. Oke, kita tulis dulu ya. Oke, und dann schmecken menjadi geschmeckt. Oke, vielen Dank. Und dann apalagi di situ? Ini hat geschmeckt ya. Oke, boleh bebas di sini. Gelernt Gelernt. dari lernen. Genau, dari lernen menjadi gelernt, richtig. Oke, good, Dankeschön. Ada lagi mungkin? Kalau gefeiert itu masuk juga. Genau, gefeiert. 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 Itu berarti feiern. Jadi hat gefeiert. Ya. Atau berpesta ya di situ ya. Oke, richtig. Dankeschön. Oke, yang kedua di sini. Teks kedua. Gearbeitet ya Mhm. dari arbeiten. Genau. Oke, und dann was noch? Nanti sekalian Ge, biar aku tulis ya. geplan dari planen. Planen, richtig. Terus geschick Mhm. Dari kata? schicken Genau, schicken. Was ist schicken? nggak tahu. Schicken artinya mengirim ya. Schicken. Oke, richtig. Gekauft. Ya, vielen Dank. Betul ya. Gekauft dari kata kaufen menjadi hat gekauft. Oke, terus tadi arbeiten ini menjadi hat gearbeitet. Ya, oke, richtig. Oke, yang terakhir di situ? Gekocht, Ja, okay, gekocht. Und auch? kosten, Dari kata kochen. Oke, kochen. Memasak, kocht. Aha. Sama satu lagi, Kak Chomhei. gehört, Ja, gut. Vielen Dank. Und auch gehört. Ja, gehört. Dari kata hören. Oke, hören, das heißt mendengar ya. Jadi hat gehört. Oke, das war's. Wir haben schon fertig. Ya, mit der Übungen. Kita sudah selesai untuk hubungannya. Gampang ya teman-teman ya. Nanti kita coba game lagi di sini untuk lihat, oh oke, jadi bentuk particip zwei dan juga perfect ini seperti apa. Ya. Oke, so das war's untuk yang hubungannya. Dankeschön. Und dann jetzt, nah ini ada beberapa hubungan ya. Oke, tapi sebelumnya ini nanti kita balik lagi ke situ. Oke, so yang
Satzklammer atau Satzbau tadi kan sudah kita pelajari ya. Jadi untuk yang Verben Ihren itu untuk Satzklammer atau Satzbaunya itu sama ya. Also die Strukturieren des Satzes, das ist ziemlich gleich wie die erste. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Oke, wie zum Beispiel Tina hat für ein Seminar reserviert. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini yang tengah itu adalah haben. Ya, yang tengah di sini adalah haben. Ya, haben. Atau istilahnya di sini haben oder sein. Kalau misalkan teman-teman ini termasuk Hilfsverben. Jadi istilah linguistiknya kalau haben oder sein itu termasuk Hilfsverben atau kata kerja bantu di situ. Nah, karena di sini kita ada kata kerja reservieren, yang kita pakai di sini adalah haben. Gitu ya. Oke. Wichtig zu wissen, penting diketahui. Jadi kalau untuk yang Partizip 2 sama ya untuk strukturnya. Die zweite Position ist Hilfsverb. Und dann die Ende des Satzes. Das ist Partizip 2. Jadi bentuk endungnya di sini untuk sebuah kalimat itu adalah bentuk Partizip 2. Oke, jadi Person, kemudian Hilfsverb, kemudian di sini ada keterangannya, baru nanti kemudian bentuk Partizip 2-nya. Seperti itu. Jadi kalau untuk Partizip 2 memang bentuknya itu selalu di akhir kalimat ya. Seperti itu. Oke, das war's. Oke. Nah, untuk cara membentuk Partizip 2 karena tadi kan untuk yang regelmäßig kita udah belajar ya. Nah, untuk yang unregelmäßig itu memang ada beberapa contoh. Oke. Yang pertama, di sini ada istilahnya gemischte Verben. Gemischte Verben ini sudah aku tuliskan juga ya. Gemischte Verben itu kata kerja yang memiliki karakteristik campuran antara regelmäßig dan unregelmäßig. Jadi nanti yang membedakan adalah unregelmäßig yang gemischte Verben, dia akan berubah dalam artian di sini menjadi gebrah, misalkan bringen menjadi gebrah. Nah, itu yang berubah adalah bentuk vokalnya. Oke, tapi nanti juga sama dengan yang vokal vekselnya. Jadi kalau misalkan teman-teman gimana sih cara membedakannya Frau antara gemischte Verben, terus Verben mit vokal wechseln dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya unregelmäßig itu sama semuanya. Yang penting adalah teman-teman perlu tahu bentuk Partizip 2-nya. Jadi memang harus dihafalkan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak latihan dan lain sebagainya, dari situ teman-teman bisa tahu, oh bentuk Partizip 2-nya seperti ini. Gitu. Nah, kalau untuk dalam teori, misalkan yang gemischte Verben, itu adalah perpaduan antara regelmäßig dan unregelmäßig. Apa sih yang menjadi perpaduannya? Jadi kalau tadi kan regelmäßig itu kan ditambah ge ya, plus t. Ya, tapi tidak ada perubahan bentuk. Ya kan tetap sama kan kalau yang regelmäßig tadi. Nah, sedangkan untuk gemischte Verben yang menjadikan beda adalah di sini ada perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuknya itu yang ini. Oke. Jadi bringen itu menjadi gebracht. Denken menjadi gedacht. Kennen menjadi gekannt. Jadi kalau misalkan untuk melihat bentuk unregelmäßignya itu seperti apa, nanti teman-teman perbanyak baca dan nanti perbanyak latihan. Kuncinya di situ. Ya. Oke. Nah, ini sama dengan yang vokal wechseln. Jadi kalau vokal wechseln itu juga sama, dia akan berubah di tengahnya itu akan berubah. Jadi kalau tadi kan gemischte Verben itu juga berubah ya, karena memang dua-duanya sama unregelmäßig. Namanya juga unregelmäßig, pasti kata kerjanya itu nggak beraturan. Gitu.
Oke, contohnya kalau yang Vocabwechseln di sini contohnya sprechen itu menjadi gesprochen. Dan helfen menjadi geholfen, schreiben und menjadi geschrieben. Nah, kalau untuk yang Vocabwechseln ini memang ada perubahan vokal ya dalam bentuk konjugasi. Jadi di sini misalkan terutama untuk yang present dan juga Präteritum serta Partizip 2. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sama misalkan beberapa verben yang mana itu unregelmäßig, otomatis dia akan berubah. Tidak sama seperti yang regelmäßig yang dia tidak berubah sama sekali. Seperti itu. Nanti ada latihan soalnya, itu yang akan teman-teman bikin lebih jelas lagi. Gitu ya. Oke, nah sebelum nanti kita membentuk sebuah kalimat perfect, kita kan sudah kenal ya, namanya Partizip 2. Partizip 2 itu pasti perubahan verben yang mana nanti membentuk Partizip 2. Nah, nanti di dalam sebuah Partizip 2, istilahnya adalah Partizip 2 itu masuk ke dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat itu yang dinamakan perfect. Ya. Jadi kalau perfect itu nanti dalamnya ada Partizip 2. Itu kenapa kita harus tahu dulu Partizip 2-nya seperti apa. Gitu ya. Oke, kalau dalam Partizip 2 atau perfect ya, kalimat perfect pasti nanti teman-teman bakal ketemu sama yang namanya Hilfsverb ya. Ich habe schon gesagt, also Hilfsverben im Deutsch gibt es zwei. Ja. Der erste ist sein und die zweite ich haben. Jadi kalau misalkan bentuk kalimat perfect itu pasti perlu yang namanya Hilfsverb. Nah, Hilfsverbnya itu ada dua, sein atau haben. Oke, ini udah aku tuliskan ya. Jadi untuk perfect mit haben, oke, kata kerja dalam bahasa Jerman menggunakan haben dalam bentuk perfect jika di situ adalah kata kerja memiliki objek langsung dan biasanya merupakan perubahan posisi atau keadaan. Jadi kalau misalkan menggunakan haben nanti biasanya kalimat tersebut ya itu bentuk particip 2-nya itu tidak bergerak ya. Das ist wie zum Beispiel kalau sein itu pasti ada A nach B. Kalau haben itu tetap biasanya. Nah, tetapnya seperti apa? Nah, ini sudah aku tuliskan juga ya perbedaannya. Oke, yang pertama kita lihat tabelnya ini untuk yang haben. Oke, kalau untuk yang haben itu wie zum Beispiel infinitifnya ada beberapa infinitif tuh kata kerja dasar ya. Ini istilah linguistiknya. Oke, yang belum dikonjugasi. Wie zum Beispiel contohnya adalah kaufen. Oke, kaufen pasti kita tahu particip 2-nya itu gekauft. Nah, di sini sudah aku kasih perbedaannya untuk kalimat present, kalimat sekarang, dan kalimat yang sudah berlalu. Nah, yang sudah berlalu, ini teman-teman pasti bisa lihat perbedaannya ada di sini ya. Ada di sini. Oke. Oke, kalau kalimat present, also wir brauchen nicht Hilfsverben. Okay, aber in anderen Seiten, wenn wir wie zum Beispiel eine Perfektsätze machen, dann brauchen wir hier Hilfsverb. Jadi kalau misalkan teman-teman membentuk sebuah kalimat present, teman-teman tidak perlu menggunakan Hilfsverb ya, tidak perlu menggunakan sein atau haben. Ya. Jadi biasanya langsung pakai kata kerja yang dikonjugasi. Ya kan? Ich itu kan konjugasinya stam plus e ya. Jadi ich kaufe einen Apfel. Nah, itu untuk yang present. Oke, kalau perfect berarti nanti kita butuh yang namanya Hilfsverb. Nah, kalau kaufen Hilfsverbnya adalah haben. Ya. Jadi ich habe einen Apfel gekauft. Nah, bentuk ini yang dinamakan partizip 2. Oke, gekauft itu bentuk partizip 2. Oke, tapi kalau
bentuk yang ini, moment. Oke, bentuk yang ini, ya, keseluruhan ini dinamakan kalimat perfect. Ya, jadi teman-teman bisa bedain ya, kalimat perfect itu berarti kalimat secara keseluruhan. Kalau participe cuai berarti bentuk kata kerja yang diubah menjadi participe cuai, seperti itu. Jadi dalam kalimat perfect itu ada participe cuai. Gitu ya. Oke. Nah, itu sama nanti kalau misalkan ketemu sama kata kerja lainnya, itu ada essen, lesen, und ausschreiben. Berarti nanti tinggal dituliskan aja di situ menggunakan kata kerja bantu atau di situ Hilfsverb ya. Haben oder sein, tapi di sini kita pakai haben. Berarti nanti tinggal dikonjugasikan dengan personnya ya. Karena personnya itu misalkan di sini sie ya. Nah, sie ini katakanlah karena di sini hat, otomatis sie-nya adalah sie dritte Person atau orang ketiga tunggal. Dia perempuan. Ya, berarti otomatis kita tuliskan aja sie hat einen Kuchen gegessen. Nah, gegessennya ini berasal dari essen yang kita ubah ke dalam participe cuai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Untuk yang perfect match haben, boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti sambil jalan, teman-teman boleh tanya juga di kolom chat juga boleh. Ya. Oke, ini untuk yang haben dulu. Ya, kalau untuk haben berarti nanti tinggal kita konjugasikan aja. Oke, das ist ziemlich gleich wie sein eigentlich. Kita hampir sama dengan yang sein. Nah, kalau untuk yang sein, kapan sih kita pakai sein? Ya, also wann verwenden wir sein? Kapan kita pakai sein? Okay, also wir verwenden sein, ja, wie zum Beispiel, wenn wir sagen oder wir benutzen hier Verben mit, wie zum Beispiel, es gibt Ortsveränderung. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kata kerja yang mana kata kerja tersebut terjadi perubahan, ya perubahan itu maksudnya perubahan tempat ya di situ, perubahan tempat A nach B, wie zum Beispiel. Nah, seperti ini ya. A nach B. Oke, dan machen wir hier mit sein. Kita pakai sein di situ. Ya, pokoknya kalau misalkan kata kerja tersebut itu mengandung perubahan posisi, ya, misalkan fahren, gehen, kommen, fliegen, und so weiter, dan lain-lain, ini nanti kita bisa pakai sein. Ya, sein-nya itu ist. Ya, tapi nanti disesuaikan dengan personnya juga gitu. Aber es gibt auch Ausnahmen. Jadi kalau misalkan ya namanya juga bahasa Jerman ya, pasti ada yang namanya pengecualian ya. Nah, pengecualiannya itu seperti apa? Oke. Di sini teman-teman kita punya Beispiel, contohnya adalah bleiben. Was ist bleiben? Ada yang tahu mungkin? Was bedeutet bleiben? Oke, artinya bleiben apa ya? Oke, bleiben das heißt stay, ya. Stay. Stay itu berdiam diri ya, stay. Nah, bleiben itu kan artinya stay. Tapi kenapa kok pakainya is Frau? Kan dia nggak berubah atau tidak berpindah posisi. Kenapa dia pakainya is? Ya, gute Frage, karena bleiben termasuk Ausnahme atau pengecualian. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Jerman, itu beberapa kata kerja yang mana itu dia tidak berubah posisi, dia menggunakan ist. Ya. Nah, itu dia kenapa wichtig zu wissen, aku kasih tips. Jadi memang kalau untuk belajar bahasa Jerman itu teman-teman perlu yang namanya ngelis verben ya.
Oke, kalau di apa namanya? Aku kasih tips ke studentsku biasanya kalau misalkan untuk menghafalkan bentuk particip zwei atau bentuk perfect dan lain sebagainya, teman-teman perlu ngelis verben. Nah, dari list verben tersebut nanti teman-teman bakalan tahu oh mana ini verben yang masuk sein, mana verben yang masuk haben. Jadi dari situ nanti teman-teman bisa lebih mudah membuat kalimat perfect. Seperti itu. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Kayak, wah kok verben kok banyak banget ya dalam bahasa Jerman. Kein Problem, alles gut. Teman-teman bakal bisa terbiasa nantinya kalau misalkan mengerjakan soal dan lain sebagainya, itu nanti teman-teman bakal tahu perbedaannya di mana. Gitu ya. Oke, ini contohnya selain bleiben ada passieren. Passieren itu artinya terjadi. Oke. Jadi misalkan zum Beispiel di sini ada passieren, otomatis di situ kita pakai ist. Ist passiert, also nicht hab passiert, sondern ist passiert. Oke, kein Problem. Ini sudah aku tuliskan untuk contoh dan juga perbedaannya ya. Nah, contohnya dulu untuk yang sein. Kalau tadi kita sudah bahas yang haben, wir haben schon fertig mit haben schon passiert. Und dann jetzt machen wir die andere Beispiele. Ya, kita coba untuk contoh berikutnya di situ. Oke, wie zum Beispiel, di sini ada beberapa kata kerja yang menggunakan sein. Ya. So, der erste, das ist gehen, ya, aufstehen. Ya, aufstehen itu bangun ya. Und dann fahren, ya, berkendara, fahren. Und auch fliegen. Fliegen itu artinya terbang. Nah, aku bisa tulis di sini. Ini bisa jalan atau pergi ya. Oke. Nah, untuk yang infinitif atau kata kerja dasar, nah di sini pasti otomatis kita punya yang namanya particip zwei. Nah, untuk particip zwei-nya ini memang perlu dihafalkan ya. Jadi kalau gehen pasti gegangen, aufstehen pasti aufgestanden, und so weiter. Nah, ini harus dihafalkan yang ini. Oke. Untuk presents, nah ini untuk kata sorry, ini untuk kalimat yang sekarang ya, presents. Kalau present tadi balik lagi ya, kalau present kita tidak perlu yang namanya Hilfsverb. Kita tidak perlu kata kerja bantuan. Ya, kata kerja bantuan itu sein sama haben ya. Otomatis kalau present kan kita hanya perlu mengkonjugasikan ini, infinitifnya aja kan. Jadi ich gehe, nah kemana? Zur Schule misalkan. Ich gehe zur Schule. Nah, itu untuk yang present. Nah, kalau untuk yang perfect, ya natürlich, wir brauchen hier Hilfsverb. Ya, kalau misalkan untuk perfect, otomatis kita akan butuh yang namanya Hilfsverb. Karena di sini bentuknya kata kerja yang mana diikuti sein, ya otomatis nanti diisikannya sein semua. Tuh ya. Oke, balik lagi personnya siapa, nanti sein-nya apa. Gitu. Ya. Wo zum Beispiel Nummer 1. Di situ ada gehen. Oke, misalkan sudah pergi ke sekolah tadi pagi ya misalkan. Oke, misalkan tadi pagi. Ya, ihr könnt auch hier schreiben, wie zum Beispiel ich bin, ja, ich bin, wie zum Beispiel zur Schule. Ya, itu juga boleh ya. Misalkan ich bin zur Schule um 7 Uhr gegangen. Atau misalkan morgen bin ich. Oh, Moment. Misalkan heute Morgen ya. Heute Morgen berarti tadi pagi ya.
Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat dari sini. Nah, ini ada zainnya ya. Oke. Nah, nah ini yang sudah aku tuliskan itu kalau misalkan teman-teman mau tambahkan keterangan waktu itu juga boleh. Kalau misalkan tidak ditambahi keterangan waktu juga bisa ya. Jadi misalkan ich bin zur Schule gegangen. Nah, ini kan berarti ketahuan di sini Hilfsverbnya yang bin. Berarti untuk partizip cuanya yang gegangen. Ya. Sama yang nomor 2 atau nomor 2 itu aufstehen. Di sini bisa ist dan di sini bisa aufgestanden. Jadi memang yang penting teman-teman tahu ya, untuk posisi Hilfsverb itu selalu di posisi kedua, gitu ya. Oke, so das war's. Oke, nanti kita coba lihat dulu. Nah, ini untuk perbandingannya ya. Oke, so der erste ya mit haben und dann die zweite mit sein. Oke, untuk yang mit haben, ich gebe euch hier zwei Beispiele. Also der erste, ich habe ein Auto gekauft. Oke, yang mana di situ yang Hilfsverbennya, teman-teman? Yang nomor 1. Oke, kalimat pertama, Hilfsverbennya yang mana di situ? Mhm. Kak Kaumhei? Haben. Ya, yang haben. Richtig, Dankeschön. Yang haben ya. Good. Und dann gekauft berarti dia bentuknya adalah partizip 2. Oke, berarti ini HF. HF itu Hilfsverben ya. Und dann gekauft itu yang partizip 2. Betul ya. Ich habe ein Auto gekauft. Oke, berarti nanti sama dengan er hat einen Kuchen gebacken. Nah, ini juga sama. Ini Hilfsverb ada di posisi kedua, dan partizip cuanya di posisi terakhir. Gitu ya. Oke, nah untuk yang sein itu juga sudah dituliskan di situ, digunakan untuk menunjukkan perpindahan ya. Also wenn wie zum Beispiel es gibt die Ortsveränderungen, dann bitte ya benutzen Sie hier mit sein. Jadi kalau misalkan ada perubahan tempat atau posisi, itu nanti teman-teman bisa pakai sein di situ. Oke, so kita coba lihat dulu. Sepertinya ada latihan soal ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Oke, karena ini ada beberapa. Nah, nanti kita coba beberapa dulu. Nanti setelah itu quizzes ya. Oke, mungkin dari ini dulu aja ya. Oke, perfect mit sein ya. Verben der Ortsveränderungen A nach B. Oke, di sini kita coba bareng-bareng aja. Oke, gehen. Oke, mungkin dari Kak Kaumhei. Nanti di sini diisi Hilfsverbennya dulu ya. Kalau Ya. gehen, haben oder sein? Mhm. Tadi gehen, karena di sini mintanya sein, berarti jadi apa di sini, Kak Kaumhei? Untuk yang sein kan Ya, richtig. Oke, is Freddy. Mhm. Ja, richtig. Ist good. Dankeschön. Ist. Und dann bentuk partizip cuanya, Kak Kaumhei. ready is for Agentur for by the Mhm.
Read. Hmm, Mhm. Ke. Oke, tadi gehen menjadi apa? Gegangen ya. Ya. Oke, richtig. Tuh. Ya, gehen menjadi gegangen. Gut, Dankeschön, Kak Kaumhei. Danke. Und dann Kak Stefano, bitte Nummer 3. Felix is Mhm. nach Berlin gekommen. Richtig, gut. Felix ist nach Berlin gekommen. Gut, super, Dankeschön. Okay, weiter. Kak Komhei, Nummer 4, fliegen. Is Mhm, ist. angin Mhm, nach Spanien. gefliegen. Mhm. Oke, aku bantu dulu. Tadi fliegen ada tidak? Ya, richtig. Ya, menjadi geflogen. Good. Dankeschön. Okay, und dann bitte Kak Stefano, bleiben. Si sin Mhm, boleh, Sie sind. sin Swayara in Spanien gebleibt. Mhm. Oke. Mhm. Bleiben. Oke, aku bantu ya. Kalau bleiben nanti dia akan sedikit berubah menjadi geblieben. Ya, jadi ditukar gitu ya. Geblieben, nicht gebleiben ya. Oke. Sama seperti schreiben menjadi geschrieben. Oke. Sebenarnya hampir-hampir sama ya nanti dibalik gitu. Kalau schreiben nanti jadinya geschrieben. Ya, jadi EI-nya yang di awal itu diubah jadi IE gitu ya. Oke, Dankeschön Kak Stefano. Oke, und dann die letzte, bitte Kak Komhei. Terakhir, passieren. Es ist Mhm. nicht Nix. nichts Mhm. passiert. Ja, okay. Nicht nix passiert. Good. Dankeschön. Oke, betul ya jawabannya ya. Karena memang di sini ada verben mit ihren. Kalau ihren otomatis menjadi passiert ya, bukan gepassiert. Oke, good. Oke, habt schon fertig mit dieser Übungen. Dankeschön. Oke, und dann jetzt kita masih ada waktu ya, masih 15 menit. Oke, kita coba lihat dulu yang ini. Ya, oke. Yang pertama ya, kita langsung aja ya. Nummer 1, bitte Kak Stefano. Ya, ergänzen Sie das Partizip 2. Berarti ini nanti teman-teman diminta untuk mengubah ke Partizip 2 ya. Ini diubah ke partisip sorry. Genau, richtig. Gestern bin ich 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Mhm, gut, richtig, gefahren. Gut, vielen Dank, Kak Stefano. Okay, gut. Und dann Nummer 2, bitte Kak Komhei. Du bist krank. Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Mhm. Oke, tadi bleiben menjadi apa? Geblieben. Ditukar ya. Gebli, Ya, ke, geblieben. blieben. Louder. Oke, geblieben. Good. Dankeschön. Jadi bleiben itu menjadi geblieben. Oke, vielen Dank. Und dann bitte, Stefano, bitte Nummer 3. Letzte Woche sind die Kollegen nach Berlin geflogen.
Gut, richtig. Nach Berlin geflogen. Danke. Und dann bitte Nummer 4, Kak Komhei. Max ist heute Morgen zum Chef gegangen. Richtig, Dankeschön. Gegangen. Gut, vielen Dank. Okay, und dann die letzte Nummer bitte, Kak Stefano. Pia ist gestern zu spät zur Besprechung gekommen. Ja, richtig. Pia ist gestern zu spät zur Besprechung gekommen. Ya, jadi dia datang terlambat ya kemarin ya. Di pertemuan atau meeting di situ ya. Okay, so das war's für die Aufgabe. Also jetzt, wir machen hier Quizzes ya. Kita coba quizzes. Di sini masih ada waktu sekitar 12 menit. Masih cukup ya, teman-teman ya. Oke, nanti disiapkan bitte bereiten Sie ya Ihre Handy vor ya. Disiapkan untuk handy atau HP-nya. Kita nanti main quizzes setelah ini ya. Oh, Entschuldigung. Oke, so boleh ya teman-teman ini di scan atau mau dimasukkan kode juga boleh ya. Oke, Kak Stefano Shunta. Oke, also ich warte auf Kaum Hei. Okay, dann machen wir jetzt.
bin fertig. So, der erste hier ist Kaum Hey und die zweite ist Kak Stefano ya. Good. Dankeschön, ihr Lieben. Oke, untuk kita evaluasi dikit ya di sini. Oke, ini sudah bagus teman-teman. Salah satu dan salah 4 ya. Jadi tidak lebih dari 5. Das ist good ya. Oke, kita coba lihat dulu untuk yang Fragen. So, der erste di sini ada. Oke, was ist das Partizip 2 von schreiben? Ja. Oke, also eigentlich ihr habt schon geschrieben. Tadi aku sudah sempat nulis ya sedikit tadi. Untuk yang schreiben itu jadi geschrieben. Oke, kein Problem, tidak masalah ya. Oke, jadi schreiben nanti dibalik biasanya menjadi geschrieben. Oke, good. Oke, danke. Und dann, oke ini sudah betul ya. Nah, oke, di sini ada schlafen. Oke, schlafen das heißt tidur ya, schlafen. Oke, schlafen itu berarti nanti menjadi geschlafen. Ya, oke, dia menjadi geschlafen. Oke, geschlafen. Karena memang dia itu termasuk unregelmäßige Verben, termasuk unregelmäßig. Jadi dia termasuk kata kerja yang tidak beraturan. Ya, otomatis nanti dia menggunakan ge plus en ya, geschlafen. Gitu. Oke, kein Problem ya di situ. Oke, und dann was noch? Oke, fahren. Ya. Oke, hati-hati. Fahren tadi menggunakan sein ya. Kalau menggunakan sein berarti nanti pakai sein ya. Otomatis pakai sein. Tapi zainnya apa? Otomatis nanti kita lihat dulu personnya. Nah, di situ meine Eltern. Nah, kalau meine Eltern berarti plural ya, tidak tunggal. Oke, plural otomatis pakainya sind. Oke, bentuk fahren, gefahren berarti sind gefahren. Meine Eltern sind nach Italien gefahren. Berarti nanti tinggal dituliskan aja di situ sind und auch gefahren. Ya. Oke. Good. Dankeschön. Und dann di sini ada juga arbeiten, ya, arbeiten. Arbeiten itu artinya bekerja, ya. Oke, arbeiten otomatis sudah pakai haben. Nah, tinggal nanti bentuk partisip cuanya seperti apa. Nah, kalau di sini arbeiten itu termasuk regelmäßig, otomatis nanti kita tambah t und auch g, ya. Jadi gearbeitet. Oke, termasuk regelmäßig di situ. Oke, good. Und dann, Moment, ini sudah betul. Oke. Oke, sepertinya tidak ada lagi salahnya ya. Oke, sudah betul semua. Tadi nomor 5, schlafen ya, sudah. Oke, das war's, ihr Lieben. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kita masih ada 2 menit. Ya, 3 menit, Entschuldigung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kalimat perfect, teman-teman harus tahu dulu untuk bentuk partisipionya seperti apa. Kemudian nanti ditambahkan untuk Hilfsverb-nya, jangan lupa. Karena kalau misalkan teman-teman sudah tahu nih verbennya apa, dia pakai sein atau haben. Nah, di situ nanti teman-teman jadi lebih mudah untuk membentuk kalimat perfect. Seperti itu. Oke, kapan sih kita pakai kalimat perfect? Ya, kalimat perfect itu misalkan teman-teman mengatakan dalam waktu di sini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi itu maksudnya adalah karena kalau di dalam bahasa Jerman itu pengukurannya adalah kalau sekarang itu Gegenwart ya. Sekarang masa kini. Nah, kalau kita tarik mundur ke masa yang sudah terjadi itu dinamakan dinamakan Vergangenheit. Ya. Jadi Vergangenheit Gegenwart. Nah, Vergangenheit itu kita bisa pakai kalimat perfect atau kita bisa pakai kalimat Präteritum.
Mungkin teman-teman sudah belajar ya untuk yang preteritum beberapa waktu yang lalu. Nah, preteritum itu juga bisa pakai pada saat lampau ya. Bedanya kalau misalkan kalimat perfect itu lebih sering digunakan untuk menulis ya. Seperti itu. Kalau untuk yang preteritum kadang itu lebih sering diucapkan menggunakan direct seperti itu ya. Oke, so ich glaube das war's ya. Also sudah ya di chat is ya. Ternyata nggak kerasa udah mau jam 21 di situ. Oke, so vielen Dank für eure Aufmerksamkeit heute. Das heißt berarti pertemuan berikutnya diisi oleh Hertias ya. Seperti itu. Karena aku menggantikan hari ini aja. Oke, so vielen Dank Kak Stefano und auch Kak Kaumhe ya. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Danke, Frau. Danke.